बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप काफ़ी देर से यहाँ बिलावल हाउस के बाहर तशरीफ़ फरमा हैं। हम माजरत चाहते हैं, हमारी मीटिंग कुछ लंबी हो गई और अभी भी जारी हैं और दोस्तों से मुलाकातें जारी हैं। तो आज जरदारी साहब आए थे यहाँ, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, ये उनका पहला दिन था और उनको कई वफूद मिले हैं, उन्होंने शमूलियत भी की है और उन्होंने लाए अमल भी उनके साथ डिस्कस किया है, सेंट्रल पंजाब का भी और साउथ पंजाब का भी। आज मखदूम महमूद साहब सदर जनूबी पंजाब, उन्होंने कुछ वफूद से मुलाकात करानी थी जो उन्होंने कर ली है और अभी भी जारी हैं मुलाकातें। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अजान आ रही है, अजान के बाद ये कैमरामैन रुक रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना। मेरे माइक मार लेते वीडियो ना बना अजान हो गई। और आज जो मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो स्ट्रेटजी थी वो डिस्कस हुई, जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में है उस पे डिस्कशन हुई और जो इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं अंदरूनी और बैरूनी, उनके ऊपर हालात पे डिस्कशन हुई और ओवरऑल सिचुएशन जो इधर नेशनली, इंटरनेशनली, रीजनली जो भी थे उन पे मामलात पे डिस्कशन हुई और उसके बाद बहुत से लोगों ने शमूलियत की, जिसकी लिस्ट जो है वो सेक्रेटरी जनरल साहब प्रोवाइड कर देंगे आपको और कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। सर, कितने लोगों ने आज शमूलियत इख्तियार किया, चूंकि आपकी 25 अफराद की लिस्ट है आपकी तरफ से फराम की गई, क्या 25 के 25 ने शिरकत की है? और मजीद कितने लोग जो है वो तैयार है और इनमें कितने पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं और कितने ऐसे हैं जो आपकी पीपल्स पार्टी पे पहले थे और वो छोड़ गए थे? देखें, हर जमात से हैं और पीटीआई से भी हैं और दूसरी जमातों से भी हैं और जिसकी लिस्ट जो है वो टेलीविज़न पे भी दिखाते रहे हैं और वो पार्टी ऑफिस जो है वो उनको प्रोवाइड। गिलानी साहब, ये बताएं कि इस वक्त एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इलेक्शन अब ये भी है कि क्या अक्टूबर में भी होते हैं या नहीं? एक ये भी कहा जा रहा है कि इस मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाई जाए, इस पर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है? देखें, अभी जो भी डिस्कशन होगी उस वक्त हम आपसे बात करेंगे। अभी तक इस पर हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई और जो हमारा जो मौक़िफ़ है वो एक ही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी जमात है, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है और जो भी डिसीजंस होते हैं उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो फैसले करती है और इंडिविजुअली नहीं करते। और फिर हमारे जो कोलिशन गवर्नमेंट हैं हम उसका भी हिस्सा हैं और कोलिशन गवर्नमेंट के साथ मिलके जो भी लाए अमल होगा वो मुत्तफिका होगा। गिलानी साहब, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, क्या डायलॉग होना चाहिए? देखें, जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सीरियसली और उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी बहुत ज़ोर दिया कि मुज़ाकरात होने चाहिए और उससे हटकर भी हमने ये कहा कि ये प्रोगेटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है कि वो इनिशिएटिव लें। उसके बावजूद भी हमने इनिशिएटिव लिया, जो इत्तेहादी जमातें थीं, कोलिशन गवर्नमेंट की इत्तेहादी थी, हमने उनके साथ भी मुज़ाकरात किए और फिर फाइनली गवर्नमेंट ने भी उनको ऑफ़र दी और उन्होंने आकर हमारे साथ मुज़ाकरात किए। और मुज़ाकरात के बारे में मैं आपको ज़रा थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छे पॉजिटिव हुए और हर चीज़ पर इत्तफाक हो गया और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ आप आगे आएँ, कुछ हम पीछे चलते हैं तो हमें गिव एंड टेक में हम एडजस्ट कर लेंगे। हमने उनको कहा था कि आप बजट के बाद और जो ट्रेड पॉलिसी है उसके बाद
اور IMF کی جو ہماری مذاکرات ہیں اس کے بعد آپ الیکشن کرا لیں، اور وہ ذہنی طور پر سب مان گئے تھے۔ پھر جب مے ڈے کی چھٹی ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہمارا موقف ایک ہی ہے کہ 14 مئی کو تمام اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں باشمول قومی اسمبلی کے، اور پھر ہم 14 کو ہی الیکشن کرائیں۔ ہم نے کہا پھر مذاکرات کس چیز کے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اگر 14 تاریخ کی بات آپ کر رہے ہیں دین گو ٹو دا کورٹس، تو وہ دا میٹر از سب جوڈس بیفور دا کورٹ اور لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ۔ تو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے غلطی کی قومی اسمبلی توڑ کے، آپ نے غلطی کی پنجاب اسمبلی توڑ کے، آپ نے غلطی کی KP کی اسمبلی کو توڑ کر، آج پھر آپ غلطی کر رہے ہیں مذاکرات کی ٹیبل سے، آپ جان بوجھ کر اٹھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپرچونٹی پھر آپ کو نہیں ملے گی۔ گیلانی صاحب PTI کو نکال کر ملک میں استحکام پیدا ہو جائے گا؟ گیلانی صاحب مگر عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، کیا عوام کی تقدیر جو ہے وہ کب بدلے گی اور ابھی حکومت کس کی دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں اگلی حکومت تو ابھی اٹس بیفور ٹائم، بیفور دا الیکشن ہم کیا ابھی دے سکتے ہیں؟ جس کا مینیفیسٹو اچھا ہوگا، جو ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا، جو مطلب ہے ان کی پالیسیز بہتر ہوں گی، اس کو لوگ ووٹ کریں گے۔ تو اس لیے وہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا، مگر نیچرلی ہماری یہی ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی کو جو کچھ ہوا اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فارمولے پر کام ہو رہا ہے کہ مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑ سکتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا سیاسی عملی سیاست میں مستقبل ہے وہ مخدوش ہو چکا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور ان میں تشدد کی پالیسی کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ ملیٹنٹ ونگز پارٹیز کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے اس قسم کا جو 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے اس کا پوری دنیا کنڈیم کر رہی ہے، پورا ملک کنڈیم کر رہا ہے۔ وہ خود بھی اب کنڈیم کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں جب ان کے اوپر بہت پریشر پڑا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر پاکستان کے املاک پر یا فوجی املاک پر حملہ ہوگا، ہم تصور کریں گے وہ ملک پہ حملہ ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کا اب معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور دیکھیں گے کہ لا ول ٹیک اٹس اون کورس، اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا کہ کون مائنس ہوگا کون نہیں ہوگا۔